ఆవుల రెడ్ ఉండదు. ಪಂಡ ಸೂರಜ್ ಬರ್ರಂಡ ಸೂರಜ್ ಬರ್ರಂಡಾರೆ ನಿಮಿಷ ಚೇರ್ ಬರ್ಚಿತ್ತ
ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಹೆಸರನ್ನು ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈಜು ತಾರೆ ಗಂಗಾಧರಜಿ ಕಡೆಕೋರ್. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಯಣ ನಿಮ್ಮದು ನಿರಂತರವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು. ಅಂದು ಜನವರಿ 24ರಂದು ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ 3.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾನು ಕೈಕಾಲಿಗೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಈಜಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಮರೆಯಲಾಗದೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು ಇದೇ ದಿವಸ 24/1/21 ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೋಟಸ್ ಪೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪದ್ಮಾಸನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ ಕಟ್ಟಿ 1.4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾನು ಈಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಇದೊಂದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಬಹಳ ಒಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಒದಗಿ ಬಂತು, ಕೂಡಿ ಬಂತು, ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ 50ನೇ ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾನು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಈಜನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೆ. ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈವೆಂಟನ್ನು ಕಲಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಡೆಗೆ ನನಗೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ನಾನು ಒಂದು ಅದು ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅದು ಒಂದು ಕಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಸುವವರು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇರ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕಾಡಲ್ಲಂದರೆ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಗಾಳಿ ಇತ್ತು. ಗಾಳಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ಭಾರಿ ರಫ್ ಇತ್ತು, ಬರುವಾಗ ಮತ್ತೂ ಗಾಳಿ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಅದು ತೆರೆ ವೇವ್ಸ್ ಕಂಡಬಟ್ಟಿತ್ತು. ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ನಾನು ಛಲ ಬಿಡದೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎರಡು ಕೈ ಎರಡು ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಯಾವ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈಗಿನ ಇವತ್ತಿನ ಇದೊಂದು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇದು ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಕಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಬರೀ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಕಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಪಾಯ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಏನಾದರೂ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ. ಆದರೂ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಪಕ್ಕನೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲು ಮಸಲ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಇದು ಅದು ದೇವರದ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಂಥದ್ದೇನು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಟೈಮಿಗೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಇವರು दिस इज डॉक्टर मनीष विश्नोई, हेडिंग गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आज उडुपी के गंगाधर जी ने एक बहुत अनोखा और बहुत ही बड़ा विश्व रिकॉर्ड कायम किया है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। उन्होंने अपने हाथों और पैरों में दोनों में बेड़ियां बांधने के बाद में समुद्र की गहराइयों में उन्होंने स्विमिंग की है। एक बहुत एंड्योरेंस वाला काम किया है। इसमें दो बहुत प्रमुख हैं जो मैं विशेष रूप से बोलना चाहूँगा। मिस्टर गंगाधर की एज इज 66 ईयर्स। तो 66 ईयर्स में
इतने कठिन काम को करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरा हमेशा मानना है, मैं बहुत से लोगों को कई बार देखता हूँ 60 ईयर्स के बाद में जब लोग रिटायर होते हैं तो अपने आप को मान लेते हैं कि अब उनकी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। ऐसे लोगों के लिए गंगाधर जी एक, मेरा मानना है, एक लैंडमार्क है, उन सबके लिए एक आदर्श साबित हो सकते हैं। सोचना चाहिए कि 66 ईयर्स में इतना मुश्किल काम करने का आपने संकल्प लिया और उसको न केवल सोचा, उसको करके भी दिखाया। आज 3 किलोमीटर्स 550 मीटर्स, मतलब 3550 मीटर्स की डिस्टेंस को आपने हाथों में और पैरों में बेड़ियां बांधने के बाद में अरेबियन सी में आपने इसको परफॉर्म किया है। जो दूसरी बात मैं इसमें और हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि समुद्र की वेव्स बहुत पावरफुल होती हैं, उसमें तैरना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें वेव्स के साथ में तैरना तो फिर भी कंपैरेटिवली आसान होता है, लेकिन वेव्स के अगेंस्ट तैरना बहुत मुश्किल काम होता है, और स्पेशली तब जब आपके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हों। उसके बावजूद गंगाधर जी ने एग्जैक्टली हाफ डिस्टेंस जो है सी की डायरेक्शन में और हाफ डायरेक्शन आपने सी की वेव्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में कवर की हैं, जो बहुत 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 मुश्किल है। मैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से अधिकृत रूप से आज इस प्रोग्राम में उपस्थित होने के बाद में पूरी चीज़ों को फाइनली चेक करने के बाद इसे ऑफिशियली गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होने का घोषणा कर रहा हूँ। या अभी आज प्रोविजनल सर्टिफिकेट अभी दिया जाएगा, एग्जैक्ट फाइनल सर्टिफिकेट बहुत जल्दी इशू किया जाएगा। पहले किया था ना जी, पहले कुछ लोग, हाँ पहले भी रिकॉर्ड्स बनते रहे उडुपी में, जैसे लाइक तनुश्री का रिकॉर्ड बना है और भी कुछ रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं। सर का रिकॉर्ड्स, स्विमिंग में देर आर मेनी रिकॉर्ड्स, एक्चुअली अलग अलग कैटेगरी में होते हैं, लेकिन ये उन सब में सबसे ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि एट दिस एज हाथ और पैरों में दोनों में बेड़ी बांधने के बाद समुद्र में तैरना इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि स्विमिंग पूल में रिकॉर्ड बनाना नॉर्मली जो बनाए जाते हैं वो ऐसे ही किए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली रियली सी के अंदर बनाना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई रियली सैल्यूट द स्पिरिट ऑफ गंगाधर जी एंड द पीपल ऑफ कर्नाटका कि आप लोगों ने मिलकर बहुत बड़ा काम किया।